रंजित म्यूजिकल डीजे बाबा तो कचड़ बहुत कचड़ बाबा तो कचड़ बहुत कचड़ तो 14 पुरुष हनी सिंह डीजे दिगिदा 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 दागिना दागिदा दागिना दागिदा दागिना दागिदा दागिना दागिदा इधर इधर दीजा हाँ आलू ए yeah Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. नमस्कार ସବୁ ये भी चोरो धंदा छाड़ी देली रे बुझल की ओ पेपर 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 आ कुटी जालवा या पेपर तो तोले अछि এই আদির তাজা খবর सड़ू ताजा खबर पेपर वाला आसी गला दुआर खोलो ताजा खबर पेपर वाला आसी गला मात्र 5 टंका नियंतु आसंतु आज्ञा आसंतु भाई माने ए नानी आसंतु भाउज आसंतु नियंतु मात्र 5 टंका आजिर खबर पूरा ताजा खबर गरमा गरम सहित इडली दोसा सहित बड़ा सहित गाड़ी सहित मात्र 5 टंका चरित्र अच्छी संवाद अच्छी प्रमेय अच्छी मात्र 5 टंका देव भाउज नब कि नहीं भाउज पेपर पढ़ले सब जानब रे तमे कीटा जानबो पाक कर जानतो पेपर पढ़ो बुद्धि ज्ञान आइबो আমার দেশর ভাল মন্দ কথা জানব রে কেমতি হয় পুড়িয়া মার দিকে না পচ কুচ হ্যাঁ সেই 5 টাকা রাজশ্রী না কিটা কইবে বন দুর্গা বাঙ্গো কইনি চিটা মন মার দউছ 5 টাকা নিয়ে হো পেপার কিন মাইন্ড বুদ্ধি পূর্ব বুঝলো কি নাই টিকে র মতে টিক দেখা যায় না ভারতর ওড়িশার পৃথিবীর সবু টিকনিক খবর জানো না আম ওড়িশা ভারতর টিকনিক তাজা খবর পেপার হজিলা আজ্ঞা মুই তমে তো জানি পারবনি টিকে র মু পেপার রে দেখি কই দউছি আজির খবরটা কেমতি টিকে র কোটা পড় দেবি ছড়া আজকালি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব সব তো দেখুছতে মোর পেপার কো কে নেবে পেপার কোটা কিটা নেবে সবটা সি ইনস্টাগ্রাম আউ বুক হারি কিটা মন ছন্তি সিটা একদম আর আজকালি বল তো ইনস্টাগ্রাম আছে আর আগে আমি পড়ে দউছি আগে আজির খবর ভালো সে দেখ শুন এক নম্বরে আসুছি গোটে মাইকিনা 2টা ছুয়াকু ছাড়ি দিকিনা পর পুরুষ সহিত সব ফেরার বাহ এটা মাইকিনা নয় আজ্ঞা এটা মাইকিড়া সেটিটা তো আউ 2টা ছুয়া হচ্ছে আর ওরা পুরুষ সহিত পড়াইলা আউ বড়াইলা দেখো আজ্ঞা মাইকিড়া আমার টিকে জাগ্রত করে রখ নয় পড়াইবে आउ 2 नंबरटा हैला गोटे माइकिना नीलगिरी बाड़े झाड़ा जाइतिला ताकू भालू आक्रमण ये भगवान
भालू भी ठीक समय सीटी जाइची बुआ गो भालू भालू लो नहीं नहीं भालू आज्ञा तमे जगतर कुर्ता आज्ञा कली जुग आसीगला आज्ञा देखंतु गोटे माइकिला निगिरी बाड़ी झाड़ा जाइतिला ताकू बाल आक्रमण करदेला ध्वंस होइगला पूर्ति भी ध्वंस होइगला आ किछि नाही आउ लास्ट होची आज्ञा मो बाल तो कोन होची आ पाटी पुरी जाइछि आउ लास्ट होची गोटे कोटिपति घर झियो गोटे कुली मजूरी करुथिबा गोटे भिखारी सहित फेरा वाह दुनिया कौन हला दर्शक देखंतु दुनिया कौन हला ये भगवान गोटे कोटिपति झियो घर झियो ये गोटे भिखारी सहित फेरारी गला ये क्या हुआ ए प्रभु कृष्णा जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ सब उल्टा पाल्टा हो गया ये भगवान से पुओ झियो को एड्रेस जे देबो आज्ञा से पुओ झियोर एड्रेसटा हला ता झियोर बापा ना होची धर्मेंद्र प्रधान आउ ता माँ ना होची तुलसी प्रधान आउ ता भाई ना रंजीत प्रधान हाँ हाँ आउ पुओर एड्रेसटा हला पुओ ना होची अमन अमन बेरिया ना कोन मन की अमन ना खमन हेले किछि बुझ जोटा भी हो अमन परिडा आउ ता माई किना ना नाही ता माँ ना होची किटा आउ जोटा भी तो ता माँ तो आउ का माँ ता आउ से झियो नाटा होची अर्पिता नाही समा लेखाई चिटी आउ मोटी के नाही मो आखिरी टिक बाळ पड़ी जे जणै देव ताकू जदि सेमान को कोटी देखिले कि धरा पड़िले 2 लाख टका मागणा वाह मिल गेला सरकार भी बड़े आवेदन करछंती हो हमर इटा के मन नाई मोहन माझी विधान सभा सुभद्रा नाई कोटा पळे जाउची रे नाई सी बाळ प्रॉब्लम का हा किछि नै मन माझी आवेदन हा सीटा का आउ किछि नै आज्ञा सेटा तो जानी पारले सेमती आका कली जुग अछि सीटा पाई पेपर नियो एटा झुमर लाइनी देखो बाबा मु कहछि आज्ञा कली जुग ध्वंस होई जवा किछि दिन न बाकी नै हला ओहो एते लोक पकरे आसी जुम छी देखो आज्ञा वाह माइकना ओसा आहा कली जुग देखो आज्ञा बदली गला केबे उल्टा पलटा ही जवा जानी पारबो नै ए भाई माने आसो आसो ओ भाई माने पेपर नियो पेपर नियो, मात्र पेपर 5 नियो। टका हला किछि फायदा नै हो मते टिके आजिर अकाउंट टिके चेक करबा पड़बो सकाळु 4टा रु भारी आज्ञा दिन 12टा ही गला केते हला आजिर व्यापार टिके देखबा पड़बो सब धंदा मु खराब धंदा छाड़ी दी परा रे आज्ञा खराब धंदा तो छाड़ देली आज्ञा हले आजिर व्यापार टा केते ला टिके चेक कर देबी आज्ञा व्यापार तो मोर पाक रे टिके नाइ एटा मु देखबा ओइ हो भाई ना ओइ हो भाइना आ भाइना कौन पैसा गुड़ा काढ़ी पकाउछ आज्ञा पैसा गुड़ा कौन काढ़ी पकाउछ एटा तमर पैसा की हई होई केमती मोर इच्छा मु बेटी काटली व्यापार लोक हेमन कर मुह देखला किछटा हबो नै हां डिस्टर्ब करती भाइना टिके सुनो परा तमे केमती होउछ ओइ हो भाइना सुनु न हो टिके भाइना आज्ञा तमे नाटा कौन हो आज्ञा टिके रो व्यापार पैसा टिक गोण दिबी आज्ञा ओ व्यापार पैसा तो टी पर मार देती बाटी आहा दिरो व्यापार पैसा आज्ञा मोर केते हल्ला आ
ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବେପାରଟା ହେଇଛି ଲାଭ ନା ଏଇଟା ଲାଭ 10 20 30 40 ଆଜିର ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବେପାରଟା ମାନ୍ଦା ହବ ବୋଲିକିନା କାହିଁକି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ପଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ପଲେଇଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ଦିଟା କୁତରି ଦେଖିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହିଥା, ବାଳ disturb ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ କୁତରି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ନିଶା ମହାରଣା ଆଉ ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କେ ଆକା ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ସେ କାମ ହବନି ତମେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ବି ହବନି ଝାଡ଼ା ମିଶା ପାରବ ନାଇଁ କି ଝାଡ଼ା ବାରବ ନାଇଁ କି ଖାଲି ପାଡ଼ ଆକା ବାରବ ଟୁସ୍ ଟାସ୍ ପୁସ୍ ପାସ୍ ପାଡ଼ ପାଡ଼ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା କି ମୋ ନାଁ କି ହଇ କାବା ହେଇଯିବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ସାହୁ ଭାରତମାଲା ଏଟା କି ପ୍ରକାର ନା ହୋ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଭାରତମାଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ଟାଇଟେଲଟା ହଉଛି ସାହୁ ଓହୋ ସାହୁ ନାଇଁ ସାହୁ ଭାରତମାଲା ବିଶାଖାପାଟନା ଟୁ ରାୟପୁର ପୁରା 100 ଆଜ୍ଞା তোমার না কে দেলা হো ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ କି হই ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେ ବାପା ଓହୋ ଦାଦି ଦାଦି ହଉ ହଁ ହଁ ଦାଦି ହଇ ହଇ ଓହୋ ହେଲେ ତମର ନା ସାହୁ ଭାରତମାଲା ସାହୁ